যিহেতু বজক বৰ্তবাগম লগু মাং ৰৈছে মলামান তানি তো বেলা চাপা চাপা লৰু না oke rokok suka boh suka lah suka aja kok sama tekan minadu oke medical itu sampai lagi Hello everyone, aku nama Kumrik Sirum, Ditivlogs payang, lalu aku yang hidup payang masih nailamin dong, mau dong demaji civil sir. Actually yang pok long ada, malu bawa ke operation ya, ada lega apa sih medit lah dong, 31 August ada, you might malu admit ka, ke yang pok ektarik dah, ke operation ya, Gall Bladder pathor bemar, ke jate malu aku yang kumbilang ka. Kankanor पर ऑपरेशन दे आई पे लगे और आगोदिन कम पर आइला दिन को पे लगे और अपने कुंबिला और के मो सब वीडियो में मचे जो का अपडेट डिटेल हुए सिलो नेक्स्ट डे एक तारीख है सिलो ऑपरेशन डेट दे ओके और के सुपर रेडी ला रूबोंग तानी अपने गुकुम सिल रूबोंग सेको सिलो ऑपरेशन ये जार किल दो पापा सिलो मदर दो ने से ngoluk ke kake ngolum silo kake berapin bombita dihetu silo ngoluk ke oke operation ya ke Gall Bladder ke ngol dora supoyem na ani sauka tani dumilo aipa faida rak mane donan nokaire koros de basira ke ngolum bombita thank you kaman nolo kankano pese luke longom bajigel bombita rakkase dali oso omida sebau telso do poebo na no doma bone aku ngolu kek torong pildo ya me omang anni kandan pe kama ai ya me saguen MSc porine aw bodum nai Oma operation ito bong operation successful और से big बीमार दे Gall Bladder पाथर से आरासो से दूंगाई 22.5 mm को इरागा बोई big Gall Bladder पाथर दे और सुपर बाहिर सब ग्लैंड बोला गुतुम कुबा और के बीमार दम से आरासो बराई तक और के सुपर सम परीक्षा इधर पर लैब लो पर मलुगिए ওপৰতে মানে গলো তাৰ ফ্লৰতে যেহেতু মই এডমিট তা আৰু আইপা গৰম দাক তো সেইকাৰণে আজো কছে মই আৰু ইয়াপসি লাগি গলদো আৰু মানে মেডিকেল দুই মাহটো আৰু পিলা আজো কো আইপা কষ্ট ৰা ইউনাম ফ্লুইড আছিল প্ৰবলেম দা যেহেতু আৰু সুপা আৰু তানি এডমিট লাদো অবিয়াসলি দু পাৰো এবং ওগুদো নাই তো বেমাৰ দাটো নলু কাপইপা আইপা বতৰা কসকামিলা Gall Bladder pathor bemar और काजो को समय गुगोला मैं अब सुल दो बना so के दुंको देखा दे अले काकबु सब तारी दुगाबला दो बोरा अले तातो आको आइरा ता बोर बकली तक तातो यापो गिए कुई कुमारे गिए को आइरा नले पे गोर पाए को मोलुकम दूरा सिलो सेकेंड डे এবং মেডিকেল সব দু নামে যেহেতু ওবু দারবলাংকু মাদা 3 days দক আজো কো মানে বুম দারবো তেরো মরাকো और যেহেতু আইপাস গরম দাগ তো মানে নামি নামসংকে আমনা ngompe ওমে পাউডার কবুলু তুলাং কবুলু লগাই বিলা দুঙাই কারণ তানিয়ে বাগাম পা কাংকাপ গ্রাক দ লেতেরালা দুপা মুলো আপঙে মরাং ন তো হেই কারণে আজো কো আমপে নামং রপে আমনা ইয়ন বিলা দুঙাই পাউডার ওবু মেডিকেল সে দুঙামনা তাতবেক সুলা প্রাঞ্জল কাইবু আৰু ngoluk mahibu kangkolo gidung diging ka gerak dago ayam daga ninggang kubu nai silo medical shop duna molke 3 days ko perak mo aru dudin pisat moluk lele mo silo oke shop duna pipe la para takbo ai ko bole moluk lele ko so gela kampana ta sabi ko do ko na jehetu opore me ye nai medical to kana dun patient se digai ko or bajo adigai ko kan kan সন্ধিয়া সাজো গ্লেন গেলেনে সাত ইনকল গুরু আর কে পকৰি দতেলা আৰু যেহেতু ইয়াম বঙলু সক্কা গিয়ে কুব কে সিলাস
gaya gerak kubong orka yang pa jihetu ngolum release piye orka ji group or ak actually duli mangai super video ko ain tana so ngajo ko duli nam piye dium ko ঠিক আছে সুপা সময় ইদু বং 9:30 ইউবলা দুঙাব একচুয়ালি অরকা বাগম্পা কিনসু কাংকো মানে গুগামক বক কাইয়ান নিকো স ধেমাজি স বুলু দুরা গমদা ngok মানে ভিডিও বিতিল দুনান্দম কালা মেডিকেল সক দুনান্দম কাবেগলা ngolum খবর লাংকাপা গুরু স আইপা মপ সুরং যে স্যাম্পিং নাসদ্দি অময় রসিন যে ngolum সেকাই সাম্পা খবর কল লাংকল গুরু আইপা মপ পানা মাগম অরকা সে কাই বুলু বুলু সউং দুরাক ধেমাজি স অরকা ngolum সে কাই বুলু বম্বিতা সে বিস্কুট আর ব্রেড লগতে পানি বটল থ্যাংক ইউ সো মাচ সিলো হসপিটাল মেডিকেল সব মতে লাস্ট মানে ইয়াম্পা ওগুলো সতে দিয়ে কু আর কে নগুগরি একু গুরম গুরম কারণ দা হইছে মলকে ইয়ায়ো আর মাহি আজি বুলু গুরম দুব কল কারণ পিলা ম দিয়ে কুব আর কে যেহেতু মেডিকেল লো গুনামা আজকো আমনি ইরা গমলা গমসিন আর কে দুলা দুলা দুপ কাম কা বনা আর কে সে মলকে ইয়ায়ো বুল গুরম হাই হাই মিটবে আৰু সে ওকে ngolu কবিন আইরুম কুব আইরুম কুবাই আইরুম কুব আর কে হেয়া দাদা আছে আৰু বাই বাই গাইস মেডিকেল সব গিয়ারা ফার্স্ট ইউমেডস কমসিনে লুপা লুমলো কাঙ্কিন মাঙ্গাই পিগেলা কেইদিন মান কো দুরাক পিছত আকনে আকনম লুপসুলা বুলুক লদিল ডয়িং কো কিলা আকে তানি ngampe masukang aipa dupora gai baru oraka supa ngo gilen dung kubong bahir sopa jihetu ngo gie kubong oraka silo aipa done karung ekedin dono pe kal dubong ngo medical so dula aipa mane ngo অবস্থা আছিল বেয়া হৈ গৈছে আমনা লুপাই এবং oraka bye bye apungam